Спасибо, Кирилл. Здравствуйте. Bonsoir. Добрый вечер. Je suis très honoré de parler devant vous ce soir et aussi un petit peu impressionné parce que d'habitude, mon audience a entre 4 et 9 ans. Я очень впечатлен, и это большая честь для меня выступать сегодня. И вообще впечатлен тем, что обычно все-таки моя аудитория — это дети от 4 до 7-6 лет. Alors j'espère que vous me pardonnerez mes enfantillages et j'espère que vous aurez aussi cette spontanéité qu'ont les enfants pour intervenir et poser des questions puisque la philosophie se définit avant tout comme un art du questionnement. И я надеюсь, что вы простите меня за мои какие-то детские поступки, потому что все-таки вот привык-то я общаться с детьми, и на самом деле философия — это как раз искусство задавать вопросы, поэтому я буду тоже вопросы задавать. Quand je me présente généralement non pas comme philosophe, mais comme philosophe de formation ou plutôt de déformation. Je ne sais pas si on peut traduire ça en Russie. Non, déformation, ça veut dire quoi? Déformation, ça veut dire que c'est plus un problème psychiatrique en fait. Итак, я представлюсь. Трудно мне представить. Ну, в общем-то, я философ, да. Voilà. Et donc, j'ai lancé il y a maintenant 6 ans cette collection qui s'appelle Les Petits Platons en français et qui se propose d'introduire les enfants à la vision du monde des grands philosophes en France. И вот создал я эту коллекцию 6 лет назад. Называется она «Маленькие Платоны» на французском языке. И цель этой коллекции, серии этих книг — это рассказать детям о философии. C'est une collection qui s'inscrit dans le développement de pratiques philosophiques qui connaissent véritablement un succès depuis une vingtaine d'années en France, depuis la fin des années 1990. И вот достаточно популярно уже во Франции такое явление, что интересно людям уже практически с конца 90-х годов говорить о философии. Un moment a été particulièrement important dans notre pays, qui a été la traduction d'un livre d'un écrivain nordique qui s'appelle Jostein Gaarder, et ce livre s'appelle Le monde de Sophie. Le monde de Sophie? De Sophie. Софи prénom. Sophie. И вот точка отчета, может быть, можно назвать перевод на французский язык книги скандинавского философа, который называется «Мир Софи». Il s'agissait d'un livre que moi j'ai lu quand j'avais 15 ans, qui était destiné aux adolescents ou aux jeunes adultes, qui imaginait une sorte d'enquête policière par laquelle une petite fille qui s'appelle Sophie recevait des lettres mystérieuses et anonymes. Это книга, которая посвящена подросткам либо молодежи. Я ее, например, прочитала в 15 лет. И в этой книге рассказывается о полицейском расследовании, когда девочка по имени Софи получает какие-то таинственные письма. Et chacune de ces lettres lui proposait de voir le monde d'une manière différente, de voir le monde avec les yeux d'un philosophe. И вот в каждом из этих писем аноним он предлагал этой девочке посмотреть на мир другими глазами, глазами философа. Ce livre, je ne sais pas s'il a été traduit en russe. Я не уверен, что эта книга была переведена на русский язык. Mais ça a été un immense succès en France. Il s'est vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires. Et à sa suite, beaucoup de pratiques philosophiques non académiques se sont développées. И вот эта книга имела очень большой успех, продавалась она тысячами экземпляров, и именно вот с этого момента стали распространяться философские течения, именно не академические. On a commencé par exemple à faire des cafés philo, c'est-à-dire que ce sont des rencontres informelles où un philosophe ou quelqu'un qui est supposé philosophe accueille les gens dans la rue, les invite au café pour débattre d'un thème philosophique. Например, появилось такое явление, как кафе-фило.
Это встречи, неформальные встречи, когда где-то в кафе, может быть, философ принимал простых людей, публику и обсуждал с ними какие-то философские вопросы. On a fait aussi des ateliers philo dans des maisons de quartier, dans des associations, dans des hôpitaux, dans des prisons. И вот также проходили, так скажем, встречи, ателье философские и в домах, и на работе, в офисах, и даже в тюрьмах, то есть повсюду. Et on a retrouvé ainsi une pratique de la philosophie qui était probablement plus proche de la pratique originelle socratique de la philosophie. И таким образом, можно сказать, сформировался тот подход, который был, в общем-то, первоначальным еще во времена Сократа. En ce double sens qu'il s'agit d'une pratique populaire, d'une part, et puis d'autre part, d'une pratique qui n'est pas simplement une pratique universitaire, avec une dimension que l'on pourrait dire scientifique, mais une pratique qui peut comporter des dimensions qui sont politiques ou même spirituelles. То есть заключалось он в том, что с одной стороны это было народное, то есть общественное явление, а с другой стороны в том плане, что это был не какой-то университетский подход, а здесь можно было обсуждать и какие-то политические вопросы и многое другое. Et dans ce mouvement, un certain nombre de pédagogues et de professeurs ont cherché à introduire des pratiques philosophiques ou des pratiques à visée philosophique, disons, dans beaucoup d'écoles. Таким образом, преподаватели, ученые, они постарались перевести, можно сказать, вот эти вот философские практики для школ, чтобы они были доступны для преподавания в школах. Ils se sont ainsi eux-mêmes inscrits dans un courant de réflexion qui avait déjà germé aux États-Unis dans les années 1960 et 1970 sous l'influence d'un théoricien qui s'appelle Matthew Lipman. И вот они сами включились в то течение, которое было создано, появилось оно в Америке в 70-х, 80-х годах, и автором его был Matthew Lipman. Мэтью Липман. Lipman avait constaté, étant lui-même professeur d'université, les lacunes en raisonnement logique de ses étudiants, et il s'était demandé comment il pouvait renforcer cet esprit logique chez les enfants à travers des supports pédagogiques adaptés. И вот он заметил, этот человек, Мэтью Липман, он был преподавателем в университете, и он заметил, что есть проблема у студентов в логическом мышлении, и он стал раздумывать над тем, как же вот помочь им, то есть улучшить мышление их. Il avait donc écrit tout un ensemble d'histoires et construit un protocole pédagogique permettant aux enfants eux-mêmes de choisir un thème de débat philosophique à partir de ces histoires. И он создал целую серию историй, рассказов, на основе которых дети могли бы сами предлагать темы для обсуждения философского. Et cette pratique du débat sur un thème supposément philosophique est restée, je crois, dans toute l'Europe dominante au niveau des pratiques philosophiques avec les enfants. И вот эти темы, которые обсуждались, они стали, в общем-то, основными в Европе тоже, то есть те темы, которые обсуждались, вот, которые он предложил. Mais on peut faire remonter la pratique de la philosophie avec les enfants beaucoup plus tôt. J'ai noté quelques citations de philosophes tout à fait classiques qui s'intéressaient déjà à la philosophie avec les enfants. Но на самом деле вот этой проблемой рассказать детям о философии заинтересовались еще гораздо раньше другие философы, более ранние. И вот я записала несколько цитат. Par exemple, chez Montaigne, dans les Essais, on a grand tort de peindre la philosophie inaccessible aux enfants et d'un visage renfrogné, sourcilleux et terrible. Вот, например, у Монтэня в эссе есть такая фраза, что большой ошибкой является рассказывать детям непонятными словами о философии. Qui m'a masqué la philosophie de ce faux visage, pâle et hideux? Qui me l'a masqué? Qui m'a masqué la philosophie? Qui a travesti la
Кто же сделал философию такой непонятной, замаскированной? Il n'y a rien de plus gai, de plus gaillard, de plus enjoué que la philosophie, pour un peu, je dirais, de plus folâtre. Нет ничего более веселого, интересного и забавного, чем философия. Donc voilà ce qu'écrit Montaigne dans son chapitre qui s'appelle « De l'éducation des enfants ». Вот именно эти слова написал Монтень в главе, которая называется «Воспитание детей». Mais beaucoup plus tôt encore que Montaigne, chez Épicure lui-même. Даже раньше, чем Монтень, у Эпикура можно услышать. Qu'on ne remette pas à plus tard, parce qu'on est jeune, la pratique de la philosophie, et qu'on ne se lasse pas de philosopher quand on est vieux. Стоит заниматься, изучать философию раньше, как можно раньше, и не уставать философствовать, когда мы уже старые. Ça, c'est dans la fameuse lettre à Ménécée. Et on pourrait trouver beaucoup d'autres occurrences, chez Diderot, par exemple, ou chez un philosophe comme Leibniz, dont la fin des essais de Théodicée se conclut par une très jolie fable où c'est un enfant qui vient questionner Jupiter. И подобные фразы, речи можно встретить и у других философов, например, у Дидро. И также вот у Лейбница в конце одной из его книг есть такая фраза. C'était dans la lettre à Ménécée chez Épicure? Oui, non, pour Leibniz. Ah, pour Leibniz, les essais de Théodicée. Et c'était quoi comme phrase? La fin des essais de Théodicée, en fait, il imagine le dialogue entre un enfant et Jupiter. Un enfant et Jupiter. Et Jupiter, à la fin des essais de Théodicée, il y a un petit enfant qui s'appelle Théodore, qui est dans le temple de Jupiter, et qui va lui poser la question à Jupiter, ô grand Dieu, vous êtes infiniment bon, vous êtes infiniment puissant. Ça veut dire que votre volonté ne peut vouloir que le meilleur, et rien ne peut vous empêcher d'effectuer cette volonté. Pourquoi donc se trouve-t-il du mal dans le monde? И вот в конце одной из книг у Лейбница была такая история про ребенка, который обращается к Юпитеру, говоря, что вот вы такой великий, и вы творите столько всего хорошего, почему же в мире существует плохое? Et pour répondre à cette question, Jupiter va inviter Théodore à visiter le palais des mondes possibles, le palais où se trouvent tous les mondes qu'il aurait pu créer, et permettre ainsi à Théodore de comprendre pourquoi il a créé notre monde, qui est le meilleur des mondes possibles. И вот для того, чтобы ответить на вопрос мальчика, Юпитер предлагает ему посетить дворец миров, всех возможных миров, которые он мог бы создать, и для того, чтобы показать ему, что наш мир, он является лучшим. Donc, vous le voyez, il y a une pluralité de traditions sur lesquelles on pourrait faire fond pour commencer à faire de la philosophie avec les enfants. То есть можно понять, что очень много в истории было, скажем так, желаний, зачатков говорить детям о философии. Et ce qui m'a frappé, moi je n'avais pas encore d'enfant quand j'ai eu l'idée de cette collection, c'était de voir que les livres proposés aux enfants pour découvrir la philosophie étaient tous des livres qui parlaient de thèmes ou de questions philosophiques. Что меня удивило, когда вот я задумался создать эту серию, на тот момент у меня детей еще не было, и что меня удивило, то что в существующих книгах философских для детей всегда обсуждались именно философские вопросы, проблемы. Pourquoi est-ce qu'on tombe amoureux? Pourquoi est-ce que les hommes font la guerre? Pourquoi on trouve quelque chose de beau? Почему мы влюбляемся, почему люди завязывают войны и так далее. Et assurément, cette approche, elle est pertinente parce qu'elle fait écho aux questions que les enfants eux-mêmes posent. Конечно, этот подход, он тоже имеет место быть, имеет право существовать, потому что он отражает те вопросы, которые дети сами себе задают. Mais elle a un gros inconvénient, c'est qu'elle présuppose qu'il y a des questions philosophiques. Et donc des questions non philosophiques.
Но у него есть большой недостаток, который заключается в том, что он сразу же предполагает, что есть вопросы философские, а есть вопросы не философские. Ce qui tendrait à dire que la philosophie est un discours qui se définit par son objet. И таким образом философия — это речь, разговор, который базируется на каком-то объекте, теме. Or, quel est l'objet de la philosophie? А что же является темой для философии? On peut évidemment partir de l'étymologie du mot philosophie et dire que la philosophie est ce désir d'une sagesse réalisée. И, если исходить из этимологии слова «философия», то это желание обрести мудрость. Mais je crois qu'on ne peut pas résumer l'ensemble des discours philosophiques par l'idée de cette quête de la sagesse. Но невозможно так вот сказать единым словом, что философия — это только вот поиск мудрости. La meilleure preuve en est que chez les philosophes, vous trouvez absolument la même proportion de gens adorables et de crapules qu'ailleurs. De personnes. И вот у философов можно встретить и ужасных людей, и приятных людей, разных. En revanche, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a assurément une histoire de la philosophie. Что уверенно и точно можно сказать, то, что есть история философии. Cette histoire commence avec Platon, ou plus précisément avec la rencontre de Platon et de Socrate. И история-то начинается с Платона, и более точно со встречи Платона и Сократа. Le questionnement socratique étant reçu par Platon et dialectisé par lui. Вопросы Сократа, они были обработаны Платоном и вот написаны в книгах его. Et cette histoire se poursuit avec la rencontre d'Aristote et de Platon, Aristote venant dédialectiser Platon en quelque sorte. И потом продолжается эта история при встрече Платона и аристократа, и в некотором смысле аристократ, он противоречит тому, что говорил Платон. À ses origines, et je crois que c'est encore vrai aujourd'hui, la philosophie est toujours la rencontre avec un maître en philosophie. И я верю в то, что в своем происхождении философия — это встреча с философом. Je ne connais pas de philosophe qui n'a été suscité à sa vocation par la rencontre d'un maître. Ça peut être un professeur de philosophie, ça peut être la lecture de Nietzsche quand on a 16 ans. И вот философы, они задумываются о том, чтобы стать философами, когда они встречаются с другим философом, либо читают какую-то философскую книгу. Mais en tout cas, ce passage du discours philosophique de philosophe en philosophe, de maître à disciple, depuis l'origine platonicienne jusqu'à aujourd'hui, personne n'avait cherché à le raconter aux enfants. И вот этот вот постоянный переход от учителя к ученику и их диалог никогда, на протяжении вот столетий никогда ни у кого не возникало мысли рассказать об этом детям. Et pourtant, pour un enfant, c'est l'expérience. Un enfant qui a très peu vécu, qui vit dans l'instant bien souvent, c'est une expérience extraordinaire que de se rendre compte que les questions qu'il se pose, des hommes et des femmes vivant il y a 500 ans, il y a 1000 ans, il y a 2500 ans, se les sont posées exactement de la même façon. А ведь очень важно рассказать детям о том, что те вопросы, которыми задаются люди сегодня, эти же вопросы задавали себе и люди и 100 лет, и 200, и раньше. Par le fait que la philosophie n'est jamais que le déploiement de son discours matriciel qu'on trouve dans le platonisme. Vous savez que Wittgenstein disait que toute l'histoire de la philosophie, toutes les œuvres des philosophes n'étaient que des notes en bas de page de l'œuvre de Platon. Par le fait de ce déploiement, il y a une continuité absolument extraordinaire du discours philosophique de l'Antiquité à nos jours. И, в общем-то, вся философия — это
можно сказать, расширенная философия, расширенные философские идеи, которые существовали еще во времена Платона. Поэтому вот философ Wittgenstein, он говорит, что все эти книги, труды разных философов, все, что они там пишут, это уже было когда-то написано внизу страничек книги Платона. Et si on y réfléchit, c'est vraiment quelque chose d'unique dans l'univers des discours. Parce que par exemple, on n'imagine pas qu'un astronome d'aujourd'hui, qu'un astrophysicien, puisse envisager sa pratique exactement de la même façon qu'un astronome du temps de Galilée ou un astronome du temps des Grecs. Pas plus qu'on imagine qu'un médecin ne puisse envisager sa pratique comme la médecine à l'époque médiévale ou la médecine à l'époque antique. И вот это интересно, потому что, например, астроном сегодняшнего времени и астроном прошлых веков, они совершенно по-другому представляют себе и думают об астрономии. Также и врачи, и другие ученые. Pour le théâtre, je prends un autre exemple. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes complètement incapables de nous figurer ce que vivaient les Grecs lorsqu'ils se rendaient au théâtre, cette dimension quasiment liturgique qu'avait le théâtre chez les Grecs. Et donc même dans notre rapport aux disciplines artistiques ou à la poésie, il y a quelque chose qui a changé au fil des époques. Alors que pour la philosophie, non. И вот можно привести другой пример с театром. Наверное, мы не сможем представить, что какой был театр у древних греков, например, это был совершенно что-то другое, и подход творческий в театре тоже был другой. То есть это очень сильно изменилось на протяжении веков, чего нельзя сказать о философии. Rentrer en philosophie, c'est finalement découvrir que Platon, Aristote, Plotin, Damascius, Thomas d'Aquin, Descartes, Leibniz, Kant, Schelling, Paul Ricoeur sont nos exacts contemporains. То есть мы можем сказать, что вот эти все философы перечисленные, они наши современники, можно так сказать. Спасибо. Alors la question qui se posait à moi, c'était comment est-ce qu'on parle de cette tradition philosophique aux enfants? И вот тот вопрос, который я себе задал, это как же говорить об вот этих всех традициях философских, как о них рассказать детям? Il y a deux possibilités évidentes qui sont toutes les deux des impasses. La première possibilité, c'est de s'intéresser à la biographie des philosophes. Есть два очевидных подхода, и оба они являются тупиками. Первый подход – это базироваться на биографии философов. Croire que l'on peut dire quelque chose d'une philosophie ou d'une vision du monde à partir de la considération de la vie du philosophe, c'est évidemment une profonde naïveté. Si on considère notre ami Emmanuel Kant, par exemple, dans les 70 ans de sa sinistre existence, rien ne peut être relevé qui nous dit quelque chose de sa philosophie, à tel point que lorsque Heidegger devait présenter à ses étudiants la biographie d'Emmanuel Kant, il disait simplement « Kant est né, il a travaillé et il est mort ». И вот если базироваться только на биографии философа, мало что можно, вообще ничего нельзя сказать о его философских воззрениях. И вот, например, если взять Канта, который прожил 70 скучных лет, и вот один из философов, который взялся рассказать его биографию, он сказал кратко: Кант родился, он работал и он умер. Évidemment, il y a des philosophes dont une partie de la vie peut être considérée comme plus signifiante par rapport à leur vision du monde. Mais en tout cas, on ne peut pas épuiser la question de la philosophie par la question de la vie des philosophes. То есть невозможно, просто рассказав историю жизни философа, рассказать, таким образом передать его, то, что вот он думал, философские его воззрения. L'autre parti pris
qui se révèle très vite une impasse, c'est vouloir vulgariser la philosophie d'un auteur en la mettant dans des mots d'enfant. Другой подход, тоже ошибочный и неправильный, который ни к чему не приведет, это взять и попытаться объяснить ребенку доступным языком вот те философские мысли, которые были у философа. Vous prenez la phénoménologie de l'esprit de Hegel et vous barrez tout ce que vous ne comprenez pas. Например, вы берете феноменологию разума Гегеля, и вы вычеркиваете все, что вы не понимаете. Reste rien. Не останется ничего. Non, sérieusement, le philosophe Bertrand Russell s'est livré à cette expérience de tentative de simplification d'un certain nombre de corpus philosophiques, et il a montré qu'on perdait ainsi l'essentiel du sens et de la portée philosophique des auteurs considérés. Вот один из философов, он как-то тоже взялся, хотел облегчить и упростить философские мировоззрения философов, чтобы объяснить, рассказать их. И он понял, что это невозможно, потому что ничего не остается, и невозможно это рассказать. Et puis de toute façon, ça reste très théorique, et ce qui est très théorique, ça ennuie les enfants. Либо это все равно остается очень теоретичным и непонятным, и скучным для детей. Donc, le parti pris éditorial de la collection Les Petits Platons, ça a été de s'appuyer sur les fictions qui sont présentes dans les œuvres des philosophes. И вот за идею, как создавать вот эту серию «Маленькие Платоны», решили сделать так, базироваться, опираться на какие-то истории, которые существуют в произведениях философов. Parce que dès son surgissement dans l'œuvre de Platon, la philosophie, en quelque sorte, ne cesse de passer d'une modalité qu'on pourrait dire théorique ou dialectique à une modalité fictionnelle ou narrative ou mythique. Вот уже со времен Платона философия, она базировалась на каких-то теоретических идеях, но еще и на каких-то историях именно вот в книгах своих. Et les histoires, les fictions que Platon et à sa suite la quasi-totalité des philosophes mobilisent ne sont pas là pour alléger leurs propos ou le rendre plus aimable. Elles sont véritablement le lieu où ces philosophes produisent leurs transcendantaux, le lieu où ils arrivent à mettre à nu leurs concepts. И вот эти истории, которые можно найти в трудах философов, они там находятся не для того, чтобы как-то упростить чтение, чтобы развеселить, заинтересовать или сделать приятное читателям, а они, эти философы, осознанно эти истории включают в свои произведения для того, чтобы с их помощью объяснить свои воззрения. Il y a donc une vraie pertinence philosophique à s'intéresser à ces fictions. Et il y a évidemment une pertinence pédagogique, puisque, comme vous le savez, tous les enfants aiment qu'on leur raconte des histoires. И поэтому, наверное, важно опираться на эти истории философские, особенно если мы хотим рассказать о философии детям. Par exemple, si vous racontez l'allégorie de la caverne de Platon qui se trouve en République 9 à des enfants, c'est une histoire formidable et vous leur permettez en même temps de comprendre ce qu'est une théorie de la connaissance. Например, если вы возьметесь рассказывать о аллегории, вот, может быть, кто-то знает, я не знала, в 9 книге «Республики» у Платона история про то, как сознание. Никто не знает? Как? Пещера, да, пещера, вот, знаете хорошо. То есть очень интересная эта история, и очень практически удобно рассказывать про нее детям, чтобы объяснить основы философии. Chez Descartes, vous avez cette fiction du malin génie qui lui permet de penser le doute hyperbolique. Histoire de quoi, Le malin génie, le mauvais sorcier. У Декарта есть история злого гения. Может быть, тоже кто-то знает. C'est dans les méditations métaphysiques. В метафизических размышлениях.
Vous savez, en fait, peut-être je peux dire un mot là-dessus. Descartes se demande sur quoi il peut fonder une connaissance certaine. Et pour fonder cette connaissance certaine, il imagine qu'un malin génie, c'est son expression, ce qui veut dire un mauvais sorcier, emploie toute son industrie d'illusion à le tromper en toute chose. И вот у Декарта есть такая история про злого гения, то есть он считает, это его мнение, что есть какой-то злой гений, который всегда мешает ему правильно строить и размышлять, правильно строить мысли. Et ce malin génie lui permet de suspendre toutes les certitudes qu'il croit avoir. Les certitudes sensibles, bien entendu, mais même les certitudes mathématiques. И вот этот злой гений, он как бы все уверенность, все, в чем он уверен был, вот этот злой гений как бы говорит, что это ошибочно, и заставляет его сомневаться, что это так. Une histoire de mauvais sorcier, c'est évidemment une histoire formidable pour les enfants. И, конечно, эта история о злом гении просто прекрасная история для детей. Je vous ai parlé tout à l'heure de la fin des essais de Théodicée de Leibniz, où Leibniz tente de répondre à cette question très lourde pour la philosophie, qui est la question de l'origine du mal. Вот, например, я вам говорил про историю про Тео, при помощи которой философ пытался рассказать о происхождении зла. Et la fiction du palais des destinées, où se trouvent tous les mondes possibles, ce palais que va visiter Théodore, dont nous parlions tout à l'heure, eh bien, ça va lui permettre de penser le monde non pas comme un monde possible, mais comme le meilleur ensemble de possibles. И вот история о том, что маленький Теодор предлагает посетить дворец различных миров, это представлено для того, чтобы доказать, что не только одна версия мира существует, но и множество других. Et donc j'ai commencé à écrire ces fictions philosophiques et à les lire aux enfants pour voir comment ils réagissaient. И вот я начал писать подобные истории философские и читать их детям, чтобы видеть, как они на них реагируют. Et lorsqu'il s'est agi de les éditer, de les proposer en livre, on a décidé de proposer à un illustrateur, à chaque fois différent, de traduire cette histoire, cette vision du monde, avec son talent artistique. И вот когда уже пришла идея печатать, издавать эти книги, мы обратились к художникам, к иллюстраторам, каждый раз разным, и предлагали им перевести вот на язык рисунка вот эти вот философские идеи, истории. Et donc vous le voyez, l'illustration a une part très importante dans les livres de cette collection, parce que l'illustration est vraiment la traduction sensible ou une autre modalité d'interprétation de cette vision du monde qu'on cherche à faire rencontrer. И вот вы видите, что в этих книгах очень большую, важную роль играют иллюстрации, потому что они точно так же, это как бы другой вид, способ рассказать, объяснить детям вот эти вот истории. Et donc quand on est parvenu à écrire un texte, une fiction philosophique dont on estime qu'elle restitue assez bien les intuitions centrales d'une philosophie, il y a un important travail avec l'illustrateur pour voir comment son illustration, par son style, par ses choix graphiques, peut faire écho à cette vision philosophique. И когда уже написан и выбран текст, и кажется, что вот это тот самый текст, доступный и понятный для детей, дальше идет большая работа с художником для того, чтобы понять, каким же образом он может помочь, чтобы вот эти его иллюстрации, они стали как бы отражением, как эхо вот этой истории написанной. Et ça trouve naturellement son prolongement dans les activités qu'on propose, les activités philosophiques qu'on propose aux enfants, puisqu'on peut à la fois leur proposer un dialogue philosophique à partir de ces histoires, ou bien un dialogue philosophique à la faveur duquel ils rencontrent ces personnages de philosophes, et des activités artistiques ou plastiques pour leur permettre d'exprimer
ce qu'ils ont vécu en rentrant dans cette vision du monde. И вот как можно работать с детьми на основе этих книг? Можно предложить им не только какой-то диалог на основе того, что они узнали из этой книги, но также предложить им какие-то творческие виды деятельности, опять же, на основе того, что они увидели, то есть чтобы они могли нарисовать, например, или слепить, или еще каким-то образом показать, как вот они поняли эту книгу. Alors, pourquoi faire de la philosophie avec des enfants et pourquoi est-ce que ça présente un intérêt dans le cadre scolaire? Итак, зачем заниматься философией с детьми и как это может вписаться в школьную программу? La première chose, c'est que lorsqu'on fait de la philosophie, on ne fait jamais que de la philosophie, puisque la philosophie, c'est précisément ce discours qui trouve son bien dans tous les discours qui peuvent l'entourer. В первую очередь, философия, когда занимаешься философией, ты не именно вот только философией занимаешься, потому что философия — это, в общем-то, множество различных диалогов и речей в разных сферах. Et donc, quand on fait de la philosophie avec des enfants, on fait évidemment un travail sur la langue, mais on fait aussi un travail sur l'étymologie, on fait un travail sur les sciences, on fait un travail sur l'histoire. Работая с философией, занимаясь философией, мы работаем также и с языком, и с этимологией, и с историей, и с другими тоже науками. Et ils apprennent à construire leur réflexion en irriguant cette réflexion de tous les savoirs qu'on peut leur transmettre par ailleurs. Donc c'est quelque chose qui donne vraiment du sens à ce qu'ils font à l'école. И таким образом мы их учим строить их размышления, их рассуждения правильно, и при этом они базируются на всем том, что изучается в школе. Поэтому очень даже философия, обучение философии вписывается вот в школьную программу. Le deuxième point qui mérite d'être relevé, c'est que l'espace d'un échange philosophique est très différent de l'espace d'un échange scolaire traditionnel. И второй момент, о котором стоит упомянуть, это то, что обсуждение философии очень сильно отличается от традиционно того, что в школе изучают и как это проходит. Généralement, à l'école, on apprend aux enfants des réponses à des questions qu'on va leur poser. Обычно детей учат ответам на вопросы, которые им задают. Et ces réponses sont ensuite évaluées en fonction du fait qu'elles sont correctes ou non correctes. И затем эти ответы оцениваются, исходя из того, правильные они или неправильные. Lorsque vous avez un échange philosophique avec les enfants, vous n'êtes pas dans le jugement sur ta réponse est correcte ou ta réponse n'est pas correcte. Когда же вы говорите с детьми о философии, то вы не исходите из этого понять, что твой ответ правильный, а твой ответ неправильный. Vous ouvrez en fait la possibilité aux enfants d'émettre une parole qui ne sera pas jugée. То есть вы даете возможность ребенку сказать что-то, что не будет потом осуждаться. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des réponses qui sont plus puissantes que d'autres, plus pertinentes que d'autres, mais ça veut dire que les enfants peuvent se risquer à émettre une parole qui leur est propre. То есть нет таких ответов, которые более правильные, более точные, и дети таким образом они имеют право высказать свое мнение, которое вот их личное. Et ainsi, il arrive très souvent que pendant des ateliers philosophiques, à partir de ces petits livres, eh bien, il y ait des enfants qui se révèlent, qui fassent des réflexions extraordinaires, et dont le professeur me dise ensuite « Ah mais en fait, je suis très étonné parce que d'habitude il ne parle pas » ou bien « Je suis très étonné parce que cet enfant a de graves difficultés scolaires ». И вот когда проходят, скажем так, кружки, уроки, основанные на вот этих вот философских книгах, иногда бывает такое, что учителя мне говорят, что
просто невероятно что-то произошло. Например, вот этот ребенок, он высказывался на занятиях, хотя обычно он вообще ничего не говорит. Либо другой ребенок, у которого бывают проблемы со школой, вот здесь вот он хорошо себя показывает. Je fais des ateliers de philosophie avec des enfants dans des milieux très très différents. J'en ai fait notamment dans des filières professionnelles avec des enfants qui ne savent presque pas écrire ou même dans des centres fermés qui sont des prisons pour enfants. В разных местах я выступаю вот с подобными философскими уроками, например, даже в тюрьмах и в каких-то профессиональных школах, где, то есть в таких местах, где дети даже писать еще не особо умеют. Et ces enfants qui n'auront jamais accès dans leur cursus scolaire à la philosophie, puisqu'en France, la philosophie est réservée à la fin de l'enseignement secondaire général, ces enfants, souvent ont une sorte de révélation philosophique, ou en tout cas s'éprouvent capables de penser ce qu'ils ne savaient pas forcément. И вот эти дети, которым обычно недоступен такой предмет, как философия, потому что философию изучают в последних классах, старших, и дети, оказывается, что у них можно обнаружить какие-то вот философские мысли, умения философски мыслить. Je me rappelle par exemple qu'un jour, j'étais dans un centre fermé pour des adolescents qui ont beaucoup de problèmes comme ça, et on avait fait un atelier philosophique sur le thème de celui que je vais vous montrer tout de suite, qui est celui du rêve. Est-ce que ma vie n'est pas un rêve? Comment je peux savoir qu'il y a quelque chose qui existe réellement en dehors de moi? Et pendant tout l'atelier, il y avait un des garçons qui ne tenait pas en place, assis, qui n'arrêtait pas de tourner sa tête, de pousser des petits cris. Il était vraiment très bizarre. Et de temps en temps, il a dit 2-3 choses comme ça très, très impressionnantes, très, très pertinentes. Et à la fin, il est venu me voir. И вот однажды я выступал в закрытой школе для детей, проблемных детей, подростков, и обсуждали мы такую тему, вот действительно ли я существую, или все это сон, вообще реальность или нет. И был один там мальчик, который все время этого занятия, он крутился, вертелся, разговаривал, то есть вот так, но при этом он 2 или 3 раза такие высказывания правильные, четкие сказал, и даже потом обратился ко мне после занятия. Et il m'a dit: ouais, monsieur, vous m'avez retourné la tête là. И он мне сказал: вы мне нашли, можно сказать, мою голову. Et il y a souvent de très beaux moments comme ça à l'issue de ces ateliers philosophiques. Il y a par ailleurs un certain nombre de choses qui ont pu être quantifiées dans des pays où il y avait des programmes de philosophie à l'école qui étaient implantés de manière systématique. И вот много таких подобных моментов интересных происходит на таких философских уроках. А вот есть страны, в которых философия входит в программу школьную. Et ces études quantitatives ont montré qu'il y avait un impact indéniable en termes de réduction du décrochage scolaire et aussi en baisse du nombre de faits de violence dans les établissements. И в этих странах было проведено исследование, которое показало, что в тех школах, в которых преподается философия, меньше становилось у детей проблем с отставанием в школьных уроках, во-первых, а во-вторых, меньше проблем стало с детской жестокостью. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe très vite chez les tout petits, c'est que dès qu'on commence à enrichir leur vocabulaire, c'est-à-dire à leur proposer des médiations pour qu'ils puissent exprimer ce qu'ils ressentent, leur violence et leur propension à exprimer ces sentiments de manière agressive diminuent. И вот именно очень часто такое наблюдается, что дети, когда у них появляется возможность высказывать свои суждения, то, что они чувствуют, меньше становится проблем именно, то есть они перестают жестоко, грубо проявлять себя. C'est un beau paradoxe de la philosophie d'être à la fois profondément subversive et très civilisatrice. То есть это вот такой парадокс в философии, что с одной стороны она революционная, с другой стороны цивилизованная.
Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir comment est-ce que se passe, dans un format très court, un atelier. Vous allez voir un atelier philosophique qui a été fait avec des enfants de 5 ou 6 ans sur le thème du rêve. C'est un atelier qui dure normalement à peu près 1 heure. Et là, le petit film, le petit extrait que vous allez voir, dure à peu près 5 minutes. И сейчас я предлагаю вашему вниманию небольшое видео. Это как раз отрывок одного из философских уроков. Там я общаюсь с детьми 5-6 лет. Обычно подобные уроки длятся где-то примерно 1 час. И там обсуждаться будет как раз вот то, что говорил, то есть не сон ли все, что происходит вокруг меня, может быть, я сплю. Voilà. Et après, si vous le voulez bien, nous pourrons échanger, puisque une soirée philosophique qui ne se conclurait pas par un échange serait une bien triste soirée philosophique. И затем я предлагаю вам все-таки обсудить все, что вы увидите, все, что вы услышали, потому что вечер философский, который не заканчивается какими-то дискуссиями, философскими обсуждениями, это очень печальный вечер. Et voilà, et j'en profite juste aussi pour vous dire que, évidemment, vous allez voir un atelier philosophique avec des enfants de 5 ou 6 ans. On s'adresse toujours très différemment, même si on parle des mêmes thèmes, des mêmes philosophes, à des enfants selon leur âge, selon qu'on parle à des enfants, des adolescents, ou à un groupe d'enfants dans lequel il y a plusieurs âges. Ну, конечно, нужно сказать, что вы сейчас увидите, как я работала с детьми 5-6 лет, но понятно, что с детьми разных возрастов нужен свой подход, то есть по-разному с ними обсуждают одни и те же темы. Voilà. Je pourrais également vous montrer une collection que je viens de lancer qui s'adresse non plus à des enfants de 9 ou 10 ans comme la collection des Petits Platons qui est traduite en russe, mais qui s'adresse à des enfants dès l'âge de 3 ans. De 3 ans? De 3 ans. И вот также хочу показать вам новую коллекцию. Здесь уже я обращаюсь к детям 3 лет. Если вот эта коллекция это для детей 9-10 лет, ту, которую вот я держу в руке, она адресована детям 3 лет. Dans cette collection, c'est Platon lui-même qui pose des questions, donc c'est très sérieux. И в этой коллекции Платон сам задает вопросы, поэтому это очень серьезно. Et donc place à l'atelier. Cette semaine, le philosophe Jean-Paul Mongin fait réfléchir les enfants de maternelle sur le thème du rêve. Je vais vous parler de Descartes. Là, il est en pyjama et il a une espèce de perroquet bizarre. Ouais. Et je vais vous lire le début de l'histoire de Descartes et tu vas voir la question qui se posait à lui, Descartes. C'était une paisible nuit de l'hiver 1629 en Hollande. Voici que la neige cessant de tomber, l'éclat de la lune projeta la silhouette formidable du perroquet Baruch dans la chambre. Et l'espace d'un instant, M. Descartes crut surprendre dans l'ombre de son compagnon un malin génie qui manigançait des illusions. Qu'est-ce qu'on fait là? On parle. On parle. Comment tu sais que je te parle? Parce qu'on entend quelque chose. Moi, cette nuit, j'ai rêvé que j'étais poursuivi par un gros monstre vert avec des tentacules. Je le voyais comme vous me voyez. Je l'entendais comme vous m'entendez. Alors pourquoi vous ne seriez pas en train de rêver? Quand je suis dans des rêves, je sais que je suis dans un rêve. Parfois, tu sais que tu es dans un rêve, mais est-ce que tu sais toujours que tu es dans un rêve? Pas toujours. Vous connaissez le mot mirage? Tu as tellement soif que tu vois de l'eau et tu vas aller vers l'eau pour boire. Mais c'est du sable. En fait, il n'y a que du sable. C'est ton imagination. Ton imagination. Pourquoi toute votre vie, ce ne serait pas un mirage? Parce que là, je sais que c'est pas un mirage, parce que c'est dur. Mais tu le touches. Mais peut-être que tu rêves que tu le touches. Ouais. Comment vous pouvez savoir que la réalité, c'est pas un rêve? Comment tu peux savoir, Amy, que t'es pas en ce moment, au fond de ton lit, en train de rêver que tu fais de la philosophie? Je sais pas. Tu sais pas? Alors si tu sais pas, de quoi tu peux être certaine? Qu'est-ce que tu peux vraiment savoir? Alors, vous allez faire une expérience qu'a faite M. Descartes
pour savoir si tout n'est qu'un rêve, d'accord? Et pour savoir si jamais tout n'est qu'un rêve, qu'est-ce qu'on peut vraiment savoir? Bah rien. Ben justement, lui il a découvert qu'on pouvait savoir une chose. Ah bon? Ouais, donc on va fermer les yeux et vous allez me dire qu'est-ce qui se trouve dans votre esprit. À quoi vous pensez? Axel, tu penses à quelque chose? Non? Prune? Bah que je fais du cheval. Toi tu penses à quand tu fais du cheval? Amy, tu penses à quoi? C'est quoi l'image qui te vient? Une femme nue. Une femme nue, d'accord. Alors maintenant, vous allez essayer de vous dire, toutes ces images que j'ai, peut-être que c'est les morceaux d'un rêve. Peut-être que même ma voix que vous entendez, c'est une illusion. Qu'est-ce que je peux trouver tout au fond de ma tête dont je peux être sûr que c'est pas un rêve? Vous voulez un indice? Si en ce moment, vous êtes en train de rêver, qui est-ce qui rêve? Axel, si tu rêves, qui est-ce qui rêve? Moi. C'est toi. Et si tu n'étais rien, est-ce que tu pourrais rêver? Non? Alors de quoi tu peux être sûr? Je sais pas. Raphaël? Ce que tu peux être sûr, c'est que si tu fais jamais de rêve, bah tu sais que t'es pas là. Et toi, tu fais des rêves? Bah oui. Alors de quoi tu peux être sûr? Bah que je suis pas une toute petite boule comme ça. Tu peux être sûr que tu n'es pas une toute petite boule comme ça qui n'existe même pas, c'est ça? Ouais. Tu peux être sûr que tu existes. Oui. Et bien Descartes, il s'est dit exactement ça. Il s'est dit, même si je rêve, c'est bien moi qui rêve. Donc moi qui pense à tout ça, forcément j'existe. И кратко расскажу, о чем говорила здесь. То есть во время ателье Жан-Поль задавал вопросы детям. Как вы можете узнать, что вы вот сейчас не спите? Как вы можете быть уверены в том, что то, что сейчас происходит, вы не видите это во сне? Как это понять, что вы не спите, что это все реальность? И дети кто-то говорит, я не знаю, кто-то какие-то варианты предлагает. И вот он рассказывает, они делают эксперимент, который когда-то сделал Декарт. Ложась на подушке, закрывают глаза, спрашивают, что они видят. Кто-то видит, что он скачет на лошади, кто-то ничего не видит, кто-то видит обнаженную женщину. И, в общем, разные истории. Вот он говорит, как вы можете быть уверены, что это не часть, не фрагмент вашего сна? Как понять, что вы не спите сейчас? Опять дети начинают какие-то версии говорить, и кто-то ничего не может сказать, никак не может объяснить. Один мальчик говорит, что я не являюсь каким-то спящим комочком, поэтому я знаю, что вот это я, что это все реальность. И таким образом они вот уже подсказывают Жан-Поль в конце, что если я даже сплю, то сплю именно я, значит, я существую. И раз я это все думаю, значит, я существую, значит, это все реальность. Вот. Merci beaucoup. Ça me semble très fidèle comme traduction. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Enfin, j'espère que vous avez des questions. Sinon, moi, je vais continuer à parler jusqu'à la fin de la soirée. Я надеюсь, что все-таки есть у вас вопросы, иначе я могу говорить до вечера. Хорошо. Вопрос у меня приблизительно такой. Если я правильно понял, большой акцент в рекламе, в пропаганде вот этого стиля уроков сделан на том, что детям позволяется высказывать свое мнение, их не оценивают с точки зрения правильно, неправильно, что позволяет детям, в свою очередь, видимо, приобретать уверенность в себе, подниматься выше, улучшать успехи, меньше жестокости. Вот этот момент меня очень зацепил. У меня вопрос, а зачем для этого нужна конкретно философия? То есть, мне кажется, хороший учитель, урок вот такого типа, с открытой дискуссией, с возможностью детям проявлять себя, иметь мнение, не оценивать, может сделать
делать из чего угодно, от таблицы умножения до, что несколько проще, ну там, литературы, там, стихов и так далее. Там тоже можно иметь разные мнения. Почему философия? Зачем философия в этой ситуации? Si j'ai bien compris, votre approche philosophique, d'enseigner la philosophie aux enfants, c'est de leur faire parler, de leur faire exprimer leur propre opinion, de ne pas les juger, dire que ce n'est pas bien. Et comme ça, les enfants, ils sont libres, ils deviennent plus forts, plus sûrs d'eux-mêmes et ils se développent. Mais ma question, c'est pourquoi c'est justement la philosophie? Pourquoi il faut le faire avec la philosophie? Pourquoi on peut pas? Je pense qu'on peut faire la même chose avec un simple cours de mathématiques ou cours de littérature, par exemple, de faire les enfants parler, exprimer leur propre point de vue. Merci beaucoup pour votre question qui me donne l'occasion de préciser un point très important que j'ai omis. Donc, merci beaucoup. En fait, la philosophie, ça n'est pas simplement une démarche pédagogique. C'est pas simplement le fait de rentrer dans une pédagogie active ou constructiviste qui va faire que les enfants vont se développer. C'est vraiment le fait de les amener par un questionnement à faire l'expérience de l'unité dans leur vie. Спасибо, что задали этот вопрос, потому что я как раз-таки забыл еще кое-что сказать. Философия — это не просто какой-то педагогический подход, но la deuxième partie de votre phrase pour La philosophie leur permet de faire l'expérience de l'unité dans leur vie. De l'unité, c'est-à-dire c'est l'unité d'un rapport au monde, d'un rapport à la connaissance, d'un rapport à l'art, d'un rapport au désir, et d'unifier tout cela. То есть философия помогает детям, скажем так, в едином ключе рассматривать все, что происходит в жизни. En fait, les enfants ont souvent une vie de famille, une vie avec leurs amis, une vie à l'école, et au sein de l'école, un découpage suivant les disciplines entre lesquelles ils ne font pas forcément de relations. Вот дети, они живут школьной жизнью, семейной жизнью, есть также отдельная жизнь, это друзья, а в школе то, что им преподается, все эти предметы особо между собой не связаны. Et la philosophie, c'est précisément un discours qui se caractérise par ce qu'on appelle sa vocation systématique. Par ce que rappelle... Il se caractérise par la vocation à faire système, c'est-à-dire à embrasser l'ensemble des savoirs, l'ensemble des expériences de vie. А вот философия, она как раз-таки тем и характеризуется, что она позволяет объединить вот эти все знания в одно целое. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé en fréquentant un auteur de philosophie, de voir vraiment le monde avec les yeux de ce philosophe. Не знаю, приходилось ли вам до этого встречаться с философами, но это позволяет вам действительно увидеть мир глазами философа. C'est quelque chose qui est de l'ordre véritablement de la conversion intérieure. C'est pas simplement une manière active de pratiquer une discipline. То есть это не просто активный способ какой-то предмет изучать, практиковать. Je ne dis pas que la philosophie soit le seul discours qui permette cette conversion. Il y a assurément des pratiques artistiques ou spirituelles qui peuvent être l'occasion de cette conversion. Mais en tout cas, il y a une modalité tout à fait spécifique de cette ouverture de l'âme qui réside dans la tradition philosophique. Я не хочу сказать, что только при помощи философии вот можно подобное совершить. Возможно, это можно сделать еще и в каком-то творчестве, но все-таки вот философия также именно этим характеризуется. Et c'est précisément pour ça qu'il est si important pour moi de parler des auteurs. Parce que si on reste au niveau de l'échange sur un thème philosophique, alors vous avez tout à fait raison, on échange sur un thème prétendument philosophique comme on pourrait échanger sur une question mathématique ou sur une question de géographie.
И поэтому для меня очень важно вот, говорить о разных философах, потому что если бы мы просто брали какую-то тему философскую и обсуждали ее, то это было бы точно так же, как если мы обсуждали какую-то, например, математическую тему. Est-ce que ça répond à votre question? Мне удалось ответить на ваш вопрос? Спасибо, я надеюсь, да. J'espère. А может быть, есть еще вопросы? Merci beaucoup pour votre conférence. Спасибо большое за лекцию, очень понравилось. Вопрос, я бы хотела немножко дополнить вот то, о чем сейчас говорилось. Философия, она позволяет уйти от, скажем, уровня повседневности и посмотреть на какие-то вещи с другой стороны. Вот Поль Рикер, на которого вы ссылались в том длинном списке, помните, да, длинный список был? Там Жан-Поль говорил о философии Поля Рикера, и вот он говорит, что философия позволяет задавать вопросы иначе, чем, скажем, задает эти вопросы человек в повседневности. Да, вот. Но у меня вопрос такой. Вы в вашей серии ссылаетесь в основном на классиков, да, на Платона, Аристотеля. Я знаю, что там, кажется, есть Витгенштейн. Как вы думаете, можно ли в эту серию включать современных философов? Ведь все-таки они уходят от классики. Более того, постмодернизм — это ведь отказ от классики, от классических принципов. Вот. Ну, например, Derrida или Делез, или, может быть, постструктурализм, там, Мишель Фуко. Вот как вы думаете, можно ли их включать и как-то с ними, через них общаться с детьми о тех вещах, которые нас интересуют? Спасибо. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas les postmodernes, Deleuze, Derrida, etc. Est-ce qu'on peut parler dans votre série des philosophes modernes et postmodernes? Merci beaucoup pour votre question. En fait, j'ai pour ambition, au terme de cette série, d'avoir non pas l'exhaustivité de l'histoire de la philosophie, mais un bon bout. Et on a commencé tout simplement, enfin j'ai commencé en écrivant des livres sur les philosophes que je connaissais un peu moins mal que les autres. Et j'étais dépendant donc de la formation que j'avais reçue, et la formation en philosophie en France se trouve être plutôt une formation en histoire de la philosophie, de sorte que une fois qu'on a traité de la phénoménologie et de Heidegger, et ben en gros on s'arrête. Et les étudiants à la Sorbonne où j'étais n'ont aucune connaissance des débats philosophiques contemporains qui se mènent. Donc si j'ai fait des livres en commençant par Platon, Descartes, Leibniz, Kant et compagnie, c'est parce que je me sens pas de légitimité suffisante à parler des autres. Спасибо большое за такой интересный вопрос. Надо сказать, что в моих планах, то есть моя эта серия, она еще далеко не закончена. В планах моих рассказать, ну, если не обо всех философах, которые существуют, но о большинстве. И почему я начала именно вот с тех, которые сейчас есть книги, да, о философах? Потому что я их более-менее хорошо знал сам, потому что имею философское образование. И надо сказать, что философское образование во Франции, оно в основном складывается из истории философии. Поэтому вот студенты-философы, они учат немножко в Хайдеггера и там что-то еще, и на этом останавливаются. И именно поэтому вот в первую очередь в моих книгах я рассказал о тех философах, о которых как бы я хорошо знаю, и я решился про них рассказать в первую очередь. Et dans la trentaine de titres qui sont disponibles en France aujourd'hui, il y a des philosophes depuis Héraclite jusqu'à Hannah Arendt et Paul Ricoeur. Donc nous ne méprisons pas les contemporains. Et un titre sur Deleuze est en préparation. И вот на сегодняшний момент во Франции, на французском языке, эта серия, она около 30 книг включает в себя. И также есть книги и про современных философов. В том числе вот еще какой-то один тоже на подходе современный. Так что мы про современных философов тоже пишем.
Ну, судя из вашего рассказа... Если можно, микрофон. Да. Судя из ваших рассказов, у вас есть большая практика, и сталкивались ли вы с непониманием со стороны родителей, то есть, чтобы даже популяризация философии, как бы с детьми взаимодействовать, их как бы развивать, вот, сталкивались ли вы с противодействием со стороны родителей, потому что, ну, например, у нас в российской среде есть, то есть такой, как бы, философы такие люди, которые где-то там, особенно гуляют по интернету рассказы об их эпатажности, там, о киниках, которые ужас творили на главных площадях в Афинах. Вот, в чем сущность вопроса? Если были ли противодействия или непонимание со стороны родителей, и если были, то как вы их решали? Alors, c'est une question qui est très amusante parce que j'ai vu à l'instant qu'il y avait un ou deux enfants avec lesquels on aurait pu faire une conversation philosophique, et je m'excuse auprès d'eux parce qu'ils doivent bien s'ennuyer. Mais généralement, quand on fait des ateliers philo, je mets les enfants autour de moi et puis les parents derrière. Parce que sinon, dès que je pose une question, vous avez la maman qui a envie que son enfant paraisse plus savant et qui lui souffle la réponse. Очень интересный вопрос, забавный. И также я видел двоих или троих детей, наверное, ужасно скучно здесь. Я прошу у них прощения. Обычно, когда проходят вот мои кружки, ателье, я собираю детей в кружок, а родители сзади стоят. И, конечно же, родители, когда я задаю какой-то вопрос, родители хотят показать своего ребенка очень умным и подсказывают ему ответы. Mais plus sérieusement, en fait, il ne peut pas y avoir de contestation dans la mesure où je ne cherche pas du tout à transmettre un message aux enfants, mais juste à les éveiller à leur propre questionnement. И, в общем-то, обычно никаких протестов со стороны родителей не бывает, потому что я детям не приписываю, то есть я не заставляю их какие-то мысли запомнить и заучить. Я учу их именно вот самим высказываться, какие-то свои мысли высказывать. Il s'agit juste d'expérimenter différents degrés de tension dans leur pensée. Et le seul problème qui m'est arrivé de rencontrer, pour être tout à fait franc, c'était quand j'ai fait des ateliers de philosophie dans des pays francophones où la collection est diffusée, et où je me suis retrouvé à faire des ateliers philo avec des enfants dans des écoles religieuses coraniques. Religieuses? Coraniques, musulmanes. Вот с чем я столкнулся, это в франкофонных мусульманских странах, когда мне приходилось делать вот такие кружки в религиозных школах. Parce que je me suis heurté à des réflexions. Par exemple, quand j'interrogeais des enfants sur la possibilité de fonder une connaissance, l'enseignant intervenait en disant « Mais nous avons le trésor de toute connaissance, nous avons le Coran ». Et donc, il fallait passer au sujet suivant. Et ça, évidemment, c'est une attitude qui est profondément non philosophique. Enfin, le refus du questionnement et le refus de rentrer dans un échange fondé uniquement sur la capacité rationnelle que nous partageons. Mais c'est la seule limite que je vois à ces pratiques philosophiques avec les enfants. И вот это были школы религиозные, где Коран изучают, мусульманские. И когда я задавала какие-то вопросы, мне отвечали, что у нас уже есть сокровище мысли, это наш Коран, и то есть дальше идти не надо, дальше уже размышлять не надо. Вот это единственная проблема, с которой я, можно сказать, сталкивался. Да. И собираетесь ли вы сделать какую-либо статью или даже, вот, может, в таком формате книжечку, которую будете рассказывать именно более старшему поколению, скажем так,
о важности этой деятельности и методологию описывать, которой вот вы руководствуетесь, которой вы руководствуетесь при работе с детьми. Est-ce que vous avez dans vos projets publié un livre dédié aux parents, aux adultes, où vous allez décrire, expliquer la nécessité de parler de la philosophie et d'expliquer votre méthodologie, votre approche? Alors non, pour deux raisons. La première, c'est qu'il en existe déjà un certain nombre de livres qui parlent des bénéfices de la philosophie. La deuxième, c'est que mon approche, si j'essaye de la théoriser devant vous, en fait, ça reste pour moi un exercice très artificiel. La vraie vérité, c'est que j'écris les livres dont je me figure qui m'auraient amusé quand j'étais enfant et que je parle aux enfants comme j'aime leur parler. Нет, в первую очередь, у меня все в голову вылетело. Потому что уже, во-первых, множество книг существует, где объясняют, рассказывают, почему нужно говорить о философии детям. А во-вторых, потому что я в своих книгах я рассказываю, как бы пишу так, как я бы понял это сам в детстве, то есть таким вот детским языком для детей. Est-ce qu'il y a encore une question? Еще вопросы? Не могли бы вы рассказать о самых занимательных и интересных фразах, которые вы слышали от детей, каких-то вопросов интересных, которые вы, может быть, позже могли бы включить в похожую книгу «Как я общался с детьми о философии»? То есть самые интересные истории, какие-то самые интересные, любопытные факты, которые вы слышали от детей, или вопрос? Спасибо. Pourriez-vous citer des phrases, des questions les plus drôles, les plus intéressantes que vous avez entendues des enfants, et peut-être vous allez créer un livre intitulé Comment j'ai parlé de la philosophie aux enfants? Oui, alors on pourrait faire un recueil effectivement des citations d'enfants. Là, je ne sais pas si vous avez vu, mais pendant le petit documentaire, à un moment, je demande aux enfants de fermer les yeux. Parce que dans le vrai atelier, je leur ai fait faire un exercice qui était de fermer les yeux et d'essayer de penser très fort « je n'existe pas », pour qu'ils comprennent qu'on n'arrive pas à penser qu'on n'existe pas en fait. Et je leur ai dit au début « qu'est-ce que vous voyez ?» Et il y a ce petit gamin de 5 ans qui m'a dit « je vois une femme nue ». Сейчас, секундочку. Да, вот, например, вы видели вот ателье, который я вам показал. Там я предложил детям, на самом деле, да, книгу целую можно было бы создать с цитатами вот о том, как дети говорят, как они отвечают на мои вопросы. И вот в этом кружке, который вот, короткое видео мы посмотрели, детям я предлагал лечь, закрыть глаза и говорить себе «я не существую, я не существую». И потом задавал вопрос, что же они видят. И вот один из детей как раз сказал мне, что он видит обнаженную женщину. Такой вот ответ был. Et enfin, j'ai plein d'anecdotes, mais je sais pas. Pour en choisir une qui m'avait frappé, c'était encore un atelier sur Descartes. Mais je fais aussi des ateliers sur d'autres philosophes que Descartes. Je ne sais pas pourquoi je parle que de Descartes ce soir. Очень много историй, конечно, но вот давайте какую-нибудь одну я расскажу. Это будет опять история, когда рассказываю про Декарта. Я, конечно, про других философов рассказываю, не только про него. Mais donc, je faisais cet atelier dans un salon du livre et il y avait des enfants un peu de tous les âges autour de moi. Et puis derrière, il y avait des parents et il y avait une mère avec sa petite fille qui devait avoir 4 ans, qui était en train de faire la sieste contre elle, quoi. И вот однажды проходил кружок в Доме книги в каком-то, и очень много было детей разных возрастов, а сзади стояли их родители, и была вот одна мамочка, у которой ребенок 4 лет спал на коленях. Elle n'avait rien dit du tout depuis le début et j'avais l'impression qu'elle faisait plus la sieste qu'elle n'écoutait l'atelier. И она ничего не сказала с самого начала этого кружка, то есть ни слова не произнесла, и мне даже казалось, что, может быть, она тоже спит. Et puis, j'étais en train de parler avec les autres enfants de cette question, qu'est-ce qu'on peut vraiment savoir? Est-ce qu'on peut savoir que 2 plus 2 font 2? Est-ce qu'on peut savoir que ces mains sont à moi? Est-ce que vous pouvez savoir que je suis là en train de parler et pourquoi vous pouvez le savoir?
И вот я разговаривала с другими детьми, задавала им разные вопросы, точно ли 2 × 2 это 4, и точно ли вот это вот моя рука, точно ли я стою сейчас перед вами и рассказываю вам что-то. Et puis après avoir considéré que nous étions peut-être en train de rêver ou de vivre une illusion, ou peut-être que rien de ce que nous croyons réel n'avait une quelconque véritable réalité, je leur demande, est-ce qu'il y a une chose dont vous pouvez être sûr? И вот потом я задаю вопрос, а может быть мы все спим, может быть все это нереально, может быть это все сон, есть ли какая-то вещь, в которой вы 100% точно уверены? Et à ce moment-là, la petite fille ouvre un œil et dit, moi je suis sûre que ma maman, elle m'aime. И вот в этот момент эта маленькая девочка, она поднимается и говорит, что я уверена, что вот моя мама меня любит. Et pour moi, ça a été une vraie révélation philosophique. И для меня это было настоящим философским открытием. Parce que j'ai compris que le cogito cartésien, le fameux je pense, je suis, qu'on trouve dans les méditations métaphysiques, où dans une même intuition, le philosophe saisit sa pensée et son existence, enfin la réalité de sa pensée et la réalité de son existence. И вот это мне напомнило те слова Декарта, да, я мыслю, значит, я существую, то, что философы, они соединяют эти два понятия, мышление и существование. Eh bien, on pouvait faire une formulation de ce cogito qui serait une formulation érotique. C'est-à-dire qu'avec la même sorte d'immédiateté dans le rapport au fait que l'on a été aimé. C'est-à-dire que aussi vrai que vous vous sentez exister, vous savez que vous avez été aimé précédemment. То есть точно так же, что я существую, то, что я мыслю, я уверена еще в том, что меня любят. Et ce qui est formidable, c'est que Descartes, pour arriver à sortir du solipsisme, pour arriver à prouver que quelque chose existe en dehors de lui, il est obligé de passer par l'idée de l'infini et donc l'existence de Dieu. И вот для того, чтобы Декарт, для того, чтобы доказать эту мысль, что существует что-то еще вокруг него, он использует идею L'idée de l'infini. Бесконечности Et donc l'existence de Dieu. И существования Бога. Et cette petite fille, elle avait trouvé un chemin beaucoup plus court, qui était de dire que, en fait, il y avait dans mon être, par ce sentiment de l'amour reçu, un rapport immédiat à l'altérité. И вот эта девочка, она нашла более короткий путь к этой идее, то, что вот существование, оно базируется на том, что меня любят. Voilà un exemple de petite pépite philosophique. Один из примеров таких вот философских историй. Да, у меня тоже есть вопрос. Вот во всех книгах в этой серии, по крайней мере, которые переведены на русский, они все такие довольно перформативные, то есть там философия того или иного классика разыгрывается в таких сценках, где этот классик является главным героем. А вопрос заключается в том, были ли попытки как-то вот из книжной серии вывести это во что-то другое, тоже перформативное, предположим, в театр, и сделать такой театр для детей о философии. Donc, dans vos livres, Или, может быть, не театр, а какие-то другие просто форматы, не книжные. Ce sont des petites histoires où le rôle principal, c'est le philosophe. Est-ce que vous avez eu peut-être une idée au-delà des livres, de faire un autre format pour les enfants, pour leur parler de la philosophie, peut-être le format de théâtre ou autre chose? Oui. Alors, de fait, en fait, ces livres, ils sont adaptés sur plusieurs formats. Ils existent également en livre audio. Ils sont adaptés au théâtre. À Moscou, d'ailleurs, j'ai rencontré hier quelqu'un qui voulait adapter un des volumes pour en faire une pièce de théâtre pour les enfants. Да, действительно, эти книги, они адаптированы не только в формате книжном существуют, они еще существуют в формате аудиокниг, также и театральных постановок. И вот, например, в Москве ко мне одна дама подошла, хотела, то есть у нее был план поставить одну из книг. Il y en a un qui a été adapté au cinéma au format de court-métrage. А одну из книг адаптировали в формат короткометражки. Et ensuite, en termes d'autres projets
éditoriaux convergents. J'en avais deux. J'en ai un pour les adultes, qui est une collection qu'on a lancée qui s'appelle Les Dialogues des Petits Platons. Les adultes. C'est aussi la série de livres. C'est dans la même maison d'édition, mais c'est une série pour les adultes. И вот также от этого же издательства, но другая серия появляется, которая для взрослых, то есть о философии для взрослых. Ce sont des entretiens avec des philosophes contemporains où ils présentent une récapitulation de leur itinéraire intellectuel. Где философы современные рассказывают свой интеллектуальный путь. C'est toujours la même idée de rentrer dans l'unité d'une pensée pour un public non académique. То есть все та же идея рассказать не академической публике вот о своих мыслях. Et puis pour les tout petits, il y a les petits Platons et il y a les tout petits Platons. Et ce livre est le premier d'une série où Platon lui-même pose des questions. Je vous en parlais tout à l'heure. И вот для самых маленьких, для трехлеток, есть еще одна серия. Вот эта серия называется «Маленький Платон», а это называется «Самые маленькие Платоны», где Платон сам задается вопросами. Что это? Un cheval. Et alors Platon vous demande pourquoi un cheval, ça s'appelle un cheval, et pourquoi ça s'appelle pas une carabistouille, par exemple. И вот Платон вас спрашивает, почему лошадь называется лошадью, а не как-то по-другому. Carabistouille, ça veut rien dire. C'est n'importe quoi. То есть не придумано, какое-то выдуманное слово там. Très bonne traduction. Peut-être parce qu'un cheval a des cheveux. Потому что у лошади есть волосы. Parce que cheval et cheveux, en Игра français, c'est слов. très proche. Похожи слова лошадь и волосы на французском. Mais alors, si on coupe les cheveux du cheval, qu'est-ce qui reste? Вот что останется, если отрезать лошади волосы? Ou peut-être que c'est il y a très longtemps, le premier homme, dans la première forêt, qui a vu quelque chose qui bougeait et qui a dit « Cheval !» А может быть, когда-то давным-давно первый человек в древнем лесу увидел что-то и сказал «лошадь». Mais dans ce cas-là, il aurait pu décider de l'appeler autrement, par exemple. Но в таком случае он мог бы решить и по-другому назвать ее. Une girafe. Жираф, например. Et on vivrait dans un monde où la girafe n'aurait pas un long cou. N'aurait pas un long cou. И тогда бы мы жили в мире, где жираф не имел бы длинной шеи. Et donc, ça, ce sont voilà, des jeux sur les mots pour initier les tout petits au questionnement. Et c'est un peu l'approche symétrique des petits Platons qui disait il n'y a pas de questions philosophiques, il n'y a que de l'histoire de la philosophie. Là, l'idée, c'est de dire toute question est susceptible d'un traitement philosophique. И вот таким образом, то есть здесь детей учат размышлять, исходя вот из таких вот, на игре слов базируясь. А вот в серии «Маленькие Платоны» также учат именно вот размышлять. Et les deux prochains titres à paraître l'année prochaine sont « Qu'est-ce qu'un doudou en tant que doudou ?» et « À quoi rêvent les papillons ?» Doudou, c'est quoi? Vous savez, un doudou, c'est le petit truc que les enfants ils câlinent partout. Ça ressemble à rien. Ça peut être n'importe quoi. Oui, ça peut être un bout de tissu, ça n'a pas de forme en fait. Et la question c'est, qu'est-ce qu'un doudou en tant que doudou? Parce que ça correspond à la question d'Aristote, tito, on et on. Qu'est-ce que l'être en tant qu'être? C'est la prochaine. C'est le prochain titre. Oui. И вот в следующей книге этой серии детям предложат ответить на такой вопрос. Что такое дуду? Дуду — это какой-то предмет, это может быть все что угодно, что дети вот все время с собой носят, обнимают, спят с ним и так далее. Что же это такое? Вот такой вопрос детям будет предложен. Voilà. Et le suivant, c'est donc « À quoi rêvent les papillons ?» А следующее — это «О чем мечтают бабочки?»
Voilà pour les prochains livres. Merci beaucoup. Спасибо.